अघटना माने 10 जन मिसी गोटे झील पिला सहित एमती माने गैंगरेप केमी करें। तो चलते आजिकार भिडियो को आरंभ करदे लेट न करी जो मैंने जानते सी भी माने निहाती जस्टिस आपण मैंने भी आवाज उठातु जो मैंने जानी ना से भी। तो चलते आजिकार भिडियो को लेट न करी जल्दी से आरंभ कर क्राइम ब्रांच आईजी एस साइनी केमिति घटिला अघटन क्यों परिस्थिति रे घटिला एही पर्यटन स्थली रे सुरक्षा व्यवस्था थिला ना नाही मुख्यमंत्री निर्देश रे ग्राउंड जीरो रे पहुंचीथिबा आपण मैंने भाबुची से जिनस जानी थिबे जदि न जानी थिबे ताहले एटा बहुत दुखद घटना निहाती या ऊपर समस्त को आवाज उठेबा दरकार निहाती माने कार्यानुष्ठान होगा दरकार नहले एमितिया लोक सुधुरबेनी एमान को देखिकी से बळे लोक आहुरी साहस करिवे ए सब काम करिवा पई माने बहुत दुखद घटना तांको घरे भी माँ भौणी अछंती से माने केमिति माने साहस करूछंती से गोटे माने माँ बखरु जन्म है कि कौन तांको माने सेतिर कि शांति मिल जाए मु भी बुझी पानु जे माने जन को टर्चर करके जन को माने ये करके सी जो 10-15 मिनट आधा घंटा जन को जीवन बर्बाद कर दी सी कि सुख पाती कि शांति सी माने केमितिका मानसिक माने चिंताधारा से माइंड रे कौन केमितिका लोक से माने माने मानिबा पई पड़ियो भगवान एमान को भी माने से माने गोटे नारी ठारू जन्म होइचंती सी भी माने सेमती दुनिया को आछचंती जेमती गोटे झील पिलाटा आसमिति से माने केमिति आउ जन को सेमती केमती नजर रे माने देखि पारंती केमिति तांकर माने सांगे सांगे सेमती माने से पूरा विकृत होके जन को जीवन भी नवा भी पछांदिनी एमान माने एई टाइप रो मनीष केमिति दुनिया को आसंती एमान को ना एक्चुअली साहस माने बहुत हे गलानी मेन ए जो साहस टाको आम सरकार ही तांको भांगिबा दरकार न भांगिले एमान को भलिया आहुरी माने मेंटली लोक जो माने सब से माने एमती सब हरकत करिया पे बहुत साहस करिवे हां से झियो को भी मानिबा पई पड़िबो तार साहस को मानिबा पई पड़िबो तार धैर्य को मानिबा पई पड़िबो जेमिति का बापा माँ ताको जन्म देइचंदी सी माने सी झियो को सत कथा मानिबा पई पड़िबो काहेकि ना नहले एमितिका माने साहस दिबा झियो दुनिया रे बहुत कम जहा ऊपर एते बीतिला परे भी से निजे आसिके ए सब जिंस को माने पुलिस स्टेशन में कहि पारचंदी ताको सत्य कथा माने मन हृदय रे गोटे सैल्यूट से माने से भाई भौणी दी जन को माने पूरा माने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो माने अच्छा दी जन तो मु को विषय रे कहूची आपण माने बुझी पार नथिबे तो कहूची गोपालपुर ब्रिज रे जो घटना घटी छि से घटना ऊपर मु कहूची जोटा को मु न्यूज देखुदिली तो मते ते माने दुख लागिला से विषय रे माने जानि की माने जेला देखि की तो माने कोन कहले एमिति का टाइप रो मनीष केमिति कोन आपण माने माने कोन कहले ए जिनसटा मु भी देखी आमे थरे माने जाइए एमती बसिथिलु तो 2-3 जन माने एमती के हमर चांदीपुर रे भी माने जे तुमर बालेश्वर माने जानथियो बाप घरना तो चांदीपुर रे भी एमती अछंती माने पाखा पाखी लोक एमती अछंती जो माने लोक बहुत भलो किंतु से पुओ पिला गुडा बदे लोकल पिला की कोन माने मु तो जानि न थाए तो से माने कोन करंती ना आमे सब सांग साथी माने एमती माने सांग हम बसथिलु तो सी देखिले कि माने गोटे पुओ झियो एमती बसी के कथा होतले तो से माने से माने जते समुद्र कूल रे बुलुतले सेते से माने बस माने कहले तमे एमती होटल को पळौनो लॉज को पळौनो सेठी लॉज अछि एठी काई बसी के एमती बस माने पाखा पाखी बसतले अरे तांकर बसचंदी तमरो कोन प्रॉब्लम से एमती तम जो तुमको एमती ये लगी जाउची तमे ठीक अच्छे तम घर झील बो को तमे ये करबा से लोक तांकर कोन कले से माने गोटे ब्रिज गळे आसी बसथिबे से माने एमती कथाबार्ता माने से कले माने आमे बाध्य हेलु सेठु उठी के जिबा पई तो माने देखि की माने पूरा माने भाबी परिबेन से एमती सोधिबे एमती कथा कहबे माने जदी आपण झियो भी जाइतिबे माने से जगह रे मुंड नइली माने पळे आसीबे तो माने मु आ मो संग सेठु पळे आसिलु से एमती माने शोधिले एमती खराब भाषा कहले से माने सत कथा सी जी से जगार थी से बीतुव पुणी से तो शोधुवे से तो छाड़ू तो पाखापाखि जो माने लोक थे माने देखुवे जो माने से केमिति लागुव से किसी शुणबेनि एमती शोधिदेवे माने से टाइप रू एम माने देखो पुओ झी हाँ गोटे जड़े जा खराब कम कर धरिकी माने बाड़िया बाड़ी ये सी से केस मु शुणी किंतु माने केबे भी महाबड़ पड़नी
କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହେଲା ଯେ ଏମିତି ରିଲେଟେଡ୍ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଏଟା ନିଜେ ଦେଖିଥିଲି। ସେମାନେ ଯେମିତିକା ମାନେ ସେଠିକା ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକା କରନ୍ତି ହରକତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଖାଲି ବାଡ଼ିଆ ଦରକାର, ଖାଲି ବାଡ଼ିଆ ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋପାଳପୁର ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯାହା ହେଇଛି ସେ ଝିଅ ସହିତ, ସେ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କ ସହିତ, ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ବହୁତ ହି ମାନେ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଲଜ୍ଜାଧୀନ କଥା। ଏମିତି କେମିତି ମାନେ 10 ଜଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକୁ, ଆଉ ସେ ମାନେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ମାନେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଏମିତି ଧରିକି ତାକୁ ମାନେ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକୁ ରେପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଫେସ୍ କଲା ପରେ ସେ ଭଉଣୀକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ। ସିଏ ନିଜେ ପୀଡ଼ିତା ନିଜେ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ, ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖାଉଥିଲା, ମୁଁ ସତ କି ମିଛ ଜାଣିନି, ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସତରେ ସେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିକି, ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ନିଜକୁ ଇଏ କରିକି ବି ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ଭାଳିକି, ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଯେମିତି ସାଉଦି ଆରବରେ ମାନେ ଯେମିତିକି ହେଉନି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ, ମାନେ ଆମରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବି ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏମିତି କିଛି କରିବା ଦରକାର ଯେ ରେପିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଭାବିବେ ଥରେ ଥରେ, ଯେକୌଣସି ଖାଲି ରେପିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ମାନେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ 100 ଥର ମାନେ ସରକାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମାନେ ନାଇଁ ଏମିତିକା ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଉଛି, ମାନେ ଏମିତି କିଛି ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ କରିବା କଥା। ଆଉ ଯଦି ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ହାତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଲୋକ କରିଛି, ଏଇ ଲୋକକୁ ବାଜି ଦେଖିବେ, ମାନେ ଟୋଟାଲି ସେ ତାକୁ ଜାଳି ଦେବେ, ମାନେ ଯେମିତିକି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଟୋଟାଲି କିରୋସିନ ଢାଳିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଢାଳିକି ସେ ପୁରା ଜାଳି ଦେବେ ସେମିତି। ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ସେ କଷ୍ଟଟା ଜଣକୁ ମାନେ 10 ଜଣ ମିଶିକି ଜଣେ ମାନେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ତାର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ଏଇ ପରିମାଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ମାରିବା କଥା, ପୁରା ଯେମିତିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ କି ଗୁଳି ମାରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ନା, ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେବା କଥା ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅଧା ହାତ ଆଗ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ମାନେ ଏମିତି ଲେବୁଲରେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ ଯେମିତିକି ସିଏ ବି ଭାବିଦେବ ଯେ ଆମେ କେମିତିଆ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ 10 ଜଣ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରା ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ସେ ଯେମିତି ବି ମାନେ ହରକତ କରିଛନ୍ତି, କେମିତିକା ତାଙ୍କର ସାହସ, କେମିତିକା ମାନେ ସିଏ ମଣିଷ, କେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତ ନିହାତି ଥିବେ, ସିଏ ବି ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିନଥିବେ, କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ହେଲା ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ, ସେଟାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ଏମାନେ ଭାବିନେଲେ ଏଗୁଡ଼ା କମନ୍ ହେଇଗଲାନି। ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଡର ଭୟ ନାହିଁ, ଡର ଭୟ ଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ କରିନଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଟୋଟାଲି ଡର ନାହିଁ କ'ଣ ଯେ ଭାଇ ଆମେ ପୁରା ଏବେ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆମେ ଏଇସବୁ କଲେ, ଯଦି ଡର ଥାନ୍ତା ସେ କେବେ ବି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରନ୍ତାନି। ସିଏ ସରକାରଙ୍କୁ କମଜୋରି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଡର ଥାନ୍ତା, ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମର ଆଗରୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଘଟିଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯଦି ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ମାନେ ରେପିଷ୍ଟ ଏଇ କଥା ଭାବିନଥାନ୍ତେ ଯେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିନଥାନ୍ତେ। ତ ଯଦି ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ମୋହନ ସାର୍ ଆମର ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତିକା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଯେମିତିକି ପୁରା କୁହନ୍ତିନି କି ଧରିବ ପୁରା ସ୍ପଟ୍, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଆଜି ଧର ହେଲା କାଲିକି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୁରା ଫାଶୀ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ମାନେ ପୁରା ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ। ଆଉ କୌଣସି ଦେଖିବେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏମିତି ଆଉ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବନି କି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଉ କୌଣସି ବି ଏଇସବୁ ମାନେ ଯେମିତି ରହିଲେ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀ ମାନେ, ସେମାନେ କେବେ ବି ଏମିତି ଅପରାଧ କରିବା କଥା ଭାବିବେନି ଯେ ନାଇଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଏଇସବୁ ମାନେ ରେପିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ କି ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତିକି ଏସିଡ୍ ଫେସିଡ୍ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତିକା କିଛି ନିୟମ ଲାଗୁ ହଉ ଯେଉଁଟାକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ, ଯେଉଁଠି ପାଇବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଟ୍ରେ ମାନେ ପୁରା ଇଏ କରାଯିବ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଧରା ହେବ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯଦି ସରକାର ଏଇ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ହାତରେ ଏଇଟା ଦେଇଦେବା କଥା।
से सत कथा से भौणी केमिति कष्ट देके गति करथिबे सेटा सिए ही अनुभव करि परथिबे ताको धैर्य को मानिबा पई पड़िबो आ समस्ते जस्टिस पई माने निहाती से भौणी को सपोर्ट रे ठिया बा दरकार आ आमे ओडिसावासी भी देखै दबा दरकार जे नाई आमरी बेले जण भौणी को ऊपर एई सब अत्याचार हेइची सब स्त्री लोक सब भाई भौणी माने या प्रति माने समस्त सहमति दबा दरकार जे नाई तांको जस्टिस मिलू समस्ते या पई ठिया हेले सपोर्ट रे सी आ केबे भी कोनोसी झियो को प्रति कि माने एमती का हबा माने हबनी कि हबा पई कि भाबिबेनी करिया पई ए कथा भाबिबेनी कि तो समस्ते ही एकजुट हुअंतु आ से भौणी जण को जस्टिस दबा पई कुहंतु हमर सरकार को आ निहाती से भौणी के जस्टिस मिलिया दरकार आ बहुत बहुत खराब जिनस होइची एमितिका दंड मिलवा दरकार जेमति के ओडिसा रे नेक्स्ट टाइम आउ के एई सब जिनस करबे पूर्वरु माने पूरा से पूरा तार जेमति पूरा गोड़ हाथ थरी जीव तळाडू तो निहाती एमति करिया दरकार किंतु आ बहुत दुखद घटना भी एटा आशा करछि आपण माने निहाती ए विषय रे समस्त सपोर्ट रे ठिया हेबे आ कुछ कहबार नहीं बस टिके मु वीडियो लगे दूची आपण माने जो माने देखि रहंदी सेटा देखिबे आ समस्त जस्टिस बैंक सब ठिया बा दरकार निहाती से भौणी जनक सहित रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ ब्रांच टीम ग्राउंड जीरो रे पहुंची टिकिनिखि तदंत करिसेंती क्राइम ब्रांच आईजी एस साइनी केमिति घटिला अघटन केउ परिस्थिति रे घटिला एही पर्यटन स्थली रे सुरक्षा व्यवस्था थिला ना नाही मुख्यमंत्री निर्देश रे ग्राउंड जीरो रे पहुंचीथिबा क्राइम ब्रांच आईजी एंड को गोटी गोटी करी सरजमीन तदंत करिसेंती अपरपक्षे गोपालपुर विधायक तथा खनि और परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना पहुंची क्राइम स्पॉट रे और पूर्व सरकार बेलर अधपंतरिया ब्लू फ्लैग बीच योजना भितर पड़ी रही कैबिन जोठी घटी घटना सेगुड़ी को भांगी सुरक्षा बढ़ाइबा पुलिस को